lugar agri? Sa lugar ah? Ilahada. Boss, nagsuri-suri ko sa kadalanan. Ang hatag ko, ginagmay kasya, ragod. Boss, ganun nakasilpon wa? Kung naka-follow ka ni kaning Gian Covers, naka 500. Kung naka-subscribe ka na kayo sa 1,000. Kung naka-share ka ko sa ka-video, naka 300. Kung nakaka-tanan, imo ni tanan. Okay? Kaya ito trawan, be. Check na to, be. Gian Covers, Gian Covers kani. Okay. Uy, paluwing! Patik! So, nakay 500, naka-subscribe ka, i-click ano? I-click ni, i-click ka na. I-click ni Kuan, kaning Gian Covers. Awa siya ka-subscribe, naka-following na siya boss, naka-follow na siya boss ha. So, nakay 500. O, kuha ni 500 boss, 500. 500 mo, 500. Dagdagan ng Kuan, kuha ng ampaw. Na. Okay, sticker. Okay, God bless! Shout out boss, nagasa ka? Tungkop. Shout out. Tungkop. Thank you, boss. Okay, thank you boss. God bless boss. Thank you. God bless.